Yo, therefore, near for Ghana. Eddie Camedo, Yankupon, Kenyampon, your boss, so as I say, and then above one no for sale or more, Yahoo. Now the person no matter or two for ye in a eura, a Santa Mine, or dying in Ayano, 2 for 2 Abebio, Madonna say for modern bar, all Bogma, a Santa Mine, Ghana, main na ebio no de ekoma Ghana emebru fo se ensu oto ewiebo ade esa ade echen omugina so a kasafa enoma bia ese emebru enya tumi etimi nya anije wo manu sabia me deshe asama obusa mi mani agi yie ene sai efa Ghana ha Japade a Onyankopon twediam pode ma yen se yen so yen fan emoye bra ebi ne efoma gudie ye sika kokko ye kwasi broni friend gold ye diamond ye timber ye petrol ene no ma bi ekeka ho ene no ane sa na ame ye ne galamse fritete ene Onyankopon twedi ampo na nanom me sa sabi da sebla na no bre konfo na me wo oman mu ana me fa ye ne ye fiche mitimu se ne nso to a ye fa praye ne bia ketomia de nso ne bi wufuro na ye de bobom ketenkete ne ya pepipa bi na ye bogwa godo na ne yesisa ene no ane sa na ame amanyofo yi efri Ghana man panyi besi assembly ma so ekwanya amonfa so ema akwasi broni ya otan yai obefa ye nanam domu enkoa ya wose ya mamna ni ya mane enne woguso ha yai ya bibini Nyankopon boy ye Ghana ye betimi bi adwena ye bibi wode hihye bia ba kwan mu a akyekye emabrufuo ye ne mabrufuo ntimi nya baby no mdom na esi ama omani ade Nyankopon aye saa no ma ya didimu ama oman no emabrufuo no so nam se komodi wo omunti omo se ne yense antranse nya hwe han ye ni boafo ye ni panyini enti yenso ye bepa ya no aduane kopim se yesu lewu enti mabrufuo bi afa adwen se eni omo so be garamse na garamse kura ya omoye empanifo adede omano no ya omne chana fo ye cooperative no omo ankasa omampanyin aban ne hyehyeye no amanyofo ya so na momo enkra ka so omufa kotu efuma gudie die di kan ye kana kura aban no eni Ghana fo mpanifo emla bonten be kanche mabrufo se ye ne ma ebi mu kra tatu fuma gudie ni ehu se ne kura na nya ne ko omo na de kata na ma wo mo ba ko no de tosu mienu wo mu ankasa nso omo na ene omo mpanifo nso na da na omo tuo enti mabru ne bia omo so fa kwati kwan no ekoto de omo no ma hyeda che mu se we mu de small scale money just here for money so mu de yanche wo enti oman no na oman sika no a oman panyin ne mpanifo omo pa di enti no ma san twesa sika se mu mi yemfa nkwatena se ne nkwan be fa so a ye be so ano omo wia na na mo ahemfo no bi no so ehyehyem ono so to ade ya to kwasi broni bae no ma amanyofo ene sabia nsolefo ene no ma bi a ekoso o memo a ya hwe han a kalebule ene asisie ene o man pepe ye ne no kura eni wo man ni nti no na na mo so to asa komode wo mo ti asase ba ko mo ton ma nipa ba ko be enipa be edu eya asase ba ko mo so okun ye ni kwan se basa to o hene no so to no so pede o de be kan tata so won mini se emebru kwa be de be fa so a amanyofo no agi ye nsem tumi a wo mun san hwe ye mebru ma wo mu ma ye mebru ekomodi wo mu ebi mu de da ba bi basa ebi mu ne nam ba bi eni kwan se wo mu ne nam ebi mu ye nwuma eni kwan se wo mu ye akwanhia bi mu hia
eno nti ono nso to saa ne omanpanyin ne mpanimfo bi Minister of Land and Resources hwan crowd ba as the krata ma obi so be gram sa me so me pe bi edi no nso akosan kra the part no nso age kakra ahemfo bi nso hyem bi enti mo ma ahemfo ne bi nso emla botin be kasa asema da asebro obri konfo me ken ya emebru nya adwuma nya ya sabi mebru ndi omukọ e gram sa yes na mo China fo ne America fo num ni amafra fo no sabi omutan ye ne de omu wo kwan se omu de omutu e so no de wo huru nsuo no ye wo huru nsuo no adenti na mebru ne de ye ntini mmoa wo mo na ne ye mo afidie se ne musumuntu ni se ye ana se ese ye nso na ese ye koko ese ye timba entino monso munya adwuma nye ntina monso mo ne mo wabia mo de mo nipadua ye sa no mai enti monso no sense ne ye fie di si wa mamo enka hwan na enka pasen pa ngo nyai hwan na nko be kwakọ shamlem se kamlem nku no hwan na nko kwakọ tu fam se nsuo nta mremu na nka sabio wonkotom enti samanyofo ahemfo amai mu mperimfo titru no anwumakuofo ne omo ye business fo no adwadifo mperimfo musam obi no so omo nyina ye nyina ye ntimi ankana se anya no baba ya me amfa kwan bi so dia omo ye no eye sika sei e no oman no na ye sei no ene sei ya ho man oman panyin koma Minister of Land Sata na Peter Mewu na $100 million minu mi enu siko so fantin so nani enso no ska wa je ye musa se so ba ko be na odi mi tete ya mu famla ya fama on de odi se sika no emlan ko che no o hia ni bi ono wotin ba bi ono so hwe se eni e bi ja me so ko mo de mi e de ma be so ko ye bi e wono na ne wo se enso nti o ne ye nche no mi fa ni nkotum na emlan ne se eni kwan se obi ye we bia na ne de ono so ma ne kwan no ono so mran ko che no timpanimfo bu bebi se open na man krawi na nka no ye bu na nka wefo a ya ne nka ho because na nka wo chiri bia eni kwan se wo do sin ana do ma krawi e wo kwan se ni timpanimfo no ensusia ebetina ma sas galamse eni ye nsuo ni ye kokko ni ye timba ye se no eni ye sase a ye dan ye ni a sebi eya sefu Nyankopon bo afu Ghana nyina ne se abai no eme ye hu enukure se sika ene efom agudi a onya no waban mu na de be no wode yama emaburu o ma nukure na bi na de be na sebi ye be yama maburu fo no ya o bedai galamse ye no eno be bua ama sabio asubia ye hwehwa ma ye fom agudi ani ye nso ne etimba ne ekoko no ebetimi eto betwa na be bi o mo de nam ne de ayese wa wunya bia di bia o se eye na de wanya bia di no be da waka se eye enti kwasi kwa no kwo ezugo dina kwantia enti kakra me de hye metimi akafa galamse fom agudie no ho no onu kwa kwa na dance fo na wai obi ka bi ma no na adwo nya me che yo me de hye ani Ghana fo maburu nyina sade mo amonia ya opeti afidie Nyankopon de mo a kwakwesen asoma obusami ni de na sade oman Ghana emaburu sa asema mi yi anu a sade na mi di kan kan ni nyina nkomla ni nyina ya amanofo no na fapen ni nyina no amanofo na edada oman no sa ọmọ akọyẹ ọmọ ho anoma akọkọnyi koni ọkwati fie kọ hunu nsuo na ọba na afọ abebu sase hwa na hunu nsuo no na ọba na se ogina ho bia ubie wa no mi ono asmachew meanwhile wono na yes anoma enye ọmọ nko a ahemfu ni binom so hyehyem na nka ye kan tete ho no asem a efeso Nyankopon bo so na asase wadi tumi ma hemfo Nyankopon wi on Nyankopon fro ahini ne wo politician ni ho asofo ni babro asofo sabni ya omo na egreti na me pastor me ho anwan aya tom na omo die omo po omo nko asemi ababi America asemi Roman eti edumi ensan tite me baako
Ukaya kwesi ya wasi Nyankopɔn na bo ahenie afena ekura o menkura o mokwa Nyankopɔn de ɔman ne hyɛ ahemfo nsa bibi na bɛ sanka wiem ana ma bayira mokase wɔ kofie mu nti ana na monyosɛm ɛne nɔma bi a mfiri amamra mu abɛdi hini ana ɔman na ba ne sa na de mi di yaw kase nso adwuna ma tradition Timesre Ghana etiefo eni ahwefo mabunfo titlu se obi bia wo Ghana ho adwempa obi bia wo Nyankopɔn ho nimbie bia se opesa obo Nyankopɔn abode bia ode ma Ghana ebi ni sika kokoye ego ni damo ni petro eni timba ni yesuo eni ya sasesem eni anwanwa eni say hwe ahemfo na nka ahemfo sabi obi a Nyankopɔn ni tumi ma ya ni a bibi nti alnoma sachra na ye ahemfo ntimi nkeka omo hummom akonfo etitrufo adumayefo Ghana mabrufo sadia na atochema omo so to asase ba ko no mo ton manipa ba edu ana adwo no omo so twema nson so omo so nya bi ni enti ono to asa o hwe na say krata ye o man panyin so minister bi na yesi minister olaro wasan enti yesi o muntu garamse o maba na mamu ye be ese no so akosa no ade ne hye na mabu fon so bre enti o man Ghana no galamsa ye to nkoba nyina ye amanyofo hyem ahemfo so hyem enti so obu pese papa ye adwuma dia wo hene bia wote ho na ne krom galamsa obi asa wo hene se atwene babote ni etu no se wanyo hene adia na na mo bato ye yesisika ati se efie koko ana efie tofe ye tafre ho ye mom efie ana efie kosua ye mokomoko ho ye nka ene sai wona na mo satam ko mo ye galamsa ko mo ankyekere amamna ni amane anto ama ne wan betansa wo ye ohene eti sa abai no o mampanyini no ye nyina kan ho bom ye so wona ya no na so no so hu se ye nsuo ni ye nwie ani ye godu ni ye no ma bi a ye kɔ ho ban no no so se dabi no ma nkrofo bi krata so omuntu a wo wa he no fight man no kura na di ku kwasi wu dem teteto no wo na na mo de ɛko nimbie nyansa no de kyekere o man no wani abai ya minu mienu yede ne to aba na yi wo mampanyini na ono so abepan apa na mpanimfo ti wo muye bibi na chi a mumie nya no kwafo ni mumie nya se ye hyehye omumu no enu nti emabrunfo mo mama mo nyina mo kafra ene sei enya mo pe na me de ka menko a ekwa mo fa so chi mo no enya mla kwan so aban no emla no wontie mo so friend se oni abofra to na abofra no hie nsu a no wa mani nsu abofra no bedane ensu kromfo oba bia nsu chense enne obi aye hwe han ahemfo bia kagalamse ensu na honam ne kromu bia wantimi ani hu duma bia galamse ewo nko bia sa ohene onye ohene ne man komfo so antimi anka bi sanana ye tete wono ye ne ye di for the ball man ho ban te se ne okolu wi abusiam a omo Israel for ni telephone na akɔtwe history bi ya omo de dada man na Bible obi abakɔsɛm a ɛtwam ban fi apem ne ache ne de dada nkrofo zankrofo ɛsa de omo sika no a wo kɔ aluwi abusiam omo ya konfo omo dress omo ne ye enom omo hwemu ɛte se ye de pepepe ɛso ye de se ye de ne abosonsom enti ye de nye ɛso ye de na ne ye ka cho se ne ye nkɔsɛmampom a obi ankɔ hɔ mi ye nkɔkɔ ye brentuo mo obi ankɔ ye nkɔ ensuo ho nkɔdɔ obi ankɔdɔ nsuo enne ye no ne sai na amen ɛboɔ ba ne ye no ante ɛboɔ no kwa ntimi ɛmfuro na ensuo nyina ya sɛ no ya sɛ akwasi broni pipe no betimi aboɔ ma ade ntina da bi amhokyere mu efisɛ Nyankopɔn tumi ɔde bɔ nsuo no a ya sɛ no ɔmo so adome ye nim bia bia eyie ɛno ntina wo mu ane nsuo kwa atwere no sɛ Nyankopɔn ɛwɔ ensakrai wɔ ewiem
nti ɔman Ghana sɛ yɛn no tradition si yankeka yɛn ho ambom na yɛntumi asegyere yɛse yɛn mpɛ mu anka nkyɛ amanyɔfoɔ ne ma ɔnyɛ pɛti ɛnyɛ pɛti bi ndc4 ba ɔmo nkoro ɔmo hyehyɛ mp4 ba ɔmo nkoro ɔmo hyehyɛ ahenguri sɔre ano ɔhyehyɛ ndc ahenguri sɔre ano ɔmo hyɛ mpp mu ɔmo ntumi nka no pɛnkyerɛ wɔn mmaburu ne yɛ ha wɔn na saa mmaburu yɛ nso na ɔmo bɛnyini abɛyɛ panyin eti deɛ de bɛtete wɔn no ɛno ɔnom de nyini wodi yaw tete ɔba ne bɛnyini yaw mu wodi kuro no tete ɔba ne bɛnyini kuro no mu tete ɔde na nam nyina sika kɔkɔ na ɔmo te so akwasi do ne kɔ ɛka te sɛ yɛ akososo ɔmo de babu ne bɛsa ne nyina akɔ ɛne yɛ sɛ guso tua collection sɛ ties yɛ sɛ tua yɛ kɔ ne ba ɛne godu no aka fam deɛ ɛfam deɛ no so a ɛna abrɔfo na etu emu sa sɛ Ghana for percent de sɛ ɔboase mo yɛ hwɛ ɔboase adanseman deɛ na ɛkɔ so adanseman ɛso ɔboase go mazda amna ne etu me mo ɔfa kwa gye wabɛ go mazda letter pen ne kura ne bi kura ne sɛm dwona ɛsɛ mu sa sɛ etu ɔboase go mazda letter ne kɔhwɛ so bɛnya abrosan to aso mako bɛ 20 ana 30 kura wɔ ɔboase a yɛn kɔhwɛ sɛ express road krampo bi da ɔboase a yɛn kɔhwɛ sɛ run about and overhead krampo ebi wɔ ɔboase a deɛ bɛ deɛ di sika kɔkɔ ne yɛ to na kwasi boni akyinkyin ɛsɛ gu yɛ yɛkyi ana amanyɔfoɔ no kakra bi a na ɔma kɔpɛ busia ɔmo nom ya bɛ campaign to ɔba pɛ na boni sisa na ɔma ne kɔ saa ne nyina kan bi na mɛburufoɔ de yaw ɛyɛ garam sɛ ne ɔmo pɛ no ɛti ɔman Ghana ɛne atiefoɔ ne ahwɛfoɔ yɛsrɛ mo te dawuro yi a da asebla na obiri kɔmfoɔ dawuro yi yɛyɛ biribibi pa TV show yi a yɛsrɛ mo ntena se saa mo nsɔre na mo fa adwenkyerɛ mbra ne nyinaa nke yɛ ho mom mo ntena se na mo fa adwene ya asabi yɛbɛtumi de abɔ ɔman no ho sibra ne yɛnya asasabi ɛnɛ menya nya panyin ntumi twɛn mi so me panyin sɛdeɛ wo twɛn sɛ wo bɛyɛ panyin no ebi kura na wo so nu ho because ankɔfo ɔmo ne yɛ ho adwempa ɔmo ne ɔman no ho adwempa ɔmo ɔman ho adwempa ɔmo nyina nim baabi amanfoɔ deda wɔ abɔnten ɛnɛ wokɔ nkran a kɔhwɛ baabi ebi mo deda wobɛ Kumasi a hwɛ baabi mo deda kɔta kwade kɔ amuna kɔ nɔden awrɛko yɛ sika sɛm yɛ gold yɛ diamond yɛ petrol yɛ timber ɛnam den ɛnɛ bibi ne kɔtwa dua baako ani akɔkye no yɛ musa sɛ broni tuo yi kuro mu dua kura wɔn twa yɛ nie yɛ na wɔn de fatama ayɛ hamɔ wɔn ɛkɔ na wasan kɔ yɛ nkonnwa na yɛ kura esua adeɛ kura wɔn tete fam deɛ Ghana adure na mu yɛ mo sɛ de tete no mu a na wɔn dwene yɛ na mo tetefoɔ atam sɛ tetewa deɛ na ɛbɛ gyimi bere ɛnɛ deɛ nyansa na wopɛ baabi kura a wodidi kura wonya baabi nya anan wusi udan woyɛ bibi wokɔtɔ bibi wonnim baabi a wobɛgya wo nan wonnim baabi a bɛto nwura kura pa tetewa na ke te asase ɛkyerɛ sɛ aha deɛ yɛ ɔman bɔɔla aha yɛ baabi ɛbɛgya yɛ nan aha yɛ sɛ nkɛ sɛ obi enya baabi obi kura atwam na ɔpɛ ebi ayɛ ho yɛ na so obi fie yɛ atom kura mpa a ontimi nkɔsra nka bi ɔbɛkɔ na Ghana bi wɔ fan ana kompoano ɛno na baabi a mpoano de nam ɛne ankamanfo betimi obi wura hokora obetimi akɔtena hɔ ai abɔ mframa bi ahwɛ sɛ de Nyankopɔn abɔde nso a ɛyɛ ɛpo ɛfale ban so sɛ de sitie no ɛne hɔ na amanfo gye ɔmo nan yɛkɔ ne ɛba enti mɛbunu bɛsrɛm sɛ nyɛ moa nanso bibi kakra me ka ma mɛbunu nso sɛ mo nso mo ka ho bi ɛfiri sɛ ɔpanyin na wɔtwa wɔn tro sɛ yɛdidi no kakyɛ sɛ mɛ minidi ɛkɔmɔ de me ɛne sɛ meka sɛ mɛ bi yɛkɔ school na that time no woma ayɛpɔn a ebi kɔ anɔpa ne awia enti anɔpa ne awia no wo a wɔbɛkɔ anɔpa no wopɔn yɛ bɛɛdu mmienu 12 o'clock na ɛyɛ anɔpafoɔ yɛbɛpɔn ne sɛ wokɔ wura awia ketee wokɔ fagya ɛna aduane woankɔ a wonnidi na mo nso a mokɔ awia no so mo nso aduru mu anɔpapa no nso yɛde wokɔ nwura mu enti yɛbɛbɔ bɛyɛ 10 to 11 na anɔpapa waso agya abɛto fie ansan wadwale no wakɔ ya saa nnɔma nyinaa no Nyankopɔn na adaworo ma yɛn nyinaa yɛfɛ mu bi na yɛyɛ no sɛ yɛde aduane asi wɔ sɛ anuafoɔ mo deɛ mo nyinaa ebia efoɔ na bifoɔ mo a mokɔ anɔpa mo pɔn a mɔde ano si kitchen hɔ no ana edale no
na kwabrani bi so adi kan ofie ntam dadaada oba no oba hwi aduane ni nyina afi awofo no beba no omo se ready aduane no someone did come ade fa akoba akwa na nimbosiri wo se ma kwamo dimio ana se na aduane sabi jam aduane wo bukachi wo mu dale ho wo se dabi aduane akoba akudna sa wo se yenya de di yo ti se wo ye di na se di pa wo twanto to so wa ma ene kura na di se dabi aduane media ma me papa media ma ni bia ne asese di kan be di ye na so ka se munyina na mudi ya wadi dia gu chem wadi dia gu so eti amanyafo no timamufo no momi emfa nimbie Nyankopon wo se nimbia me mani ntimu bre nimbia mabro no ya tosini wo nimbiem ebi se de we nya akosha o mampani ne ahemfo ne wo bi mu se panimfo me papa ene me nana de ya wo dre bomoden so bi ahwewa toto no me ye ne sai amanyosem sole a na obi akoto aba ma NPP ne ndisi abane koyie obesi o mampani koyie abane koyie he wodi okodi onye bidie na osi koyie na ho so ka bi busa ho se wo ye baburo wodachi kwasai debe na wo ka se koyie no wanya saa so apati bi ebeba se bia disi so beba enkoyie obeso to ma he koyie na so adi atu o ya to ba ma o etene akoye nchichemu se bi NPP ne ndisi Ghana for my brune title say no Nyankopon da Roma said na neka for say embrun so so ye modern boy see e bono e no ma bi atosi ka say ya tama amanyofo ni say be title for na da ya che momi e ma ye ni na ho mumma obi ni fa bibi e be da say ni titu abama no mama obi mfa bibi ndada senti dinachi ade bia mfa faso de ma wu ni pedua no ene oman no enenti se dini mebronfo no amo ankasa se de da se be na no obi konfo minimu nyina esusu huyi ena hwe wo ko social media na hwe ene television ni bibia mu a ene omlante mebru nyina obi akasa oman panyin ni aban no emfese oman no eni dia kwakon na mo be na mutu eni nti tradition ye de beta mu sumachi mwadwe bi a mu ko bi a muti bi ampese mu nko bi beta bochi nenso be kakra mabru mo mamoni down say ye beto aba NPP ni ndisi sem no mo mien entwa saade anim problem a ye fese no makitu abi o nenso nan sa oman no mabru fo no adwendwene aya na omodwene no eye ensem bia eye snonko ane sai mi ameka sai bia na me NPP ni ahwaso na abana ba ye no ma wo ye no enkoyie mfaso bia ni so eso ubenya na ekoyie no obi aka mesu se ekoyie owi anu asambe gina bontin se wo sesu e bia me NDC ni abana enkoyie because of say me ye NDC ninti me se ekoyie me ye sa mebro mania na ni ne kure se samu mama ni na mu me antie hu free NPP ni NDC ekwaya omo faso bu o ma no eye atro omuni butaye bia de member bro enda hwema me ka central enda mumu sa omo mko page ma bi ti say migration apolice adwuma soldier adwuma hospital adwuma chese agrege enuma bia kwaya manosem enne embebro be ko suku awie obi nso anko suku anu ho ode anko betina ye bibi papa e wo memu a obi akosuku nu nso awie no nso this say hey uko hu pet udi soko hu MP this soko hu minister na ye de mwase abare nso be fie na no nso abepam no nso de ne dia ba mire bia we ba no oyusu wo me ba me de mebro agu adwumam no de apetumi second one no de abetena so a no oyi mu asan na wo no afiri so na pet bi aba onso ba ya no oyi mu akofie na wonu so akofa education fufuro me mo no mo so ape numbers oh mama o man migrate adwuma se na bia ma wo mo
enyuma bebree wo memu a esa ye an individual se nipa no empanimfo no ankasa ni omo nipa omo ebetinya ye adwuma no eso ye de oman ga na maburu nya sa na omo ne ye kɔ bibia kwa ya manyosem enti memru no bebo anu mu a mumi nyina kan ya humom ni ya no kɔ benko ni ya ne mpani nkasa na de oman ne kɔ no si yi obi yi utire ho na so wan kasa de wo pa obayi wati bone be wi ase no cheche wase manyanse no beka so ka ho ti mebru yansu ya ka ho bi na oman na seye enya manyofo nko amanyofo ne de wo no mo di abro ana yansu mebru se yansu ya pa abru se yansu be di ya ho abro dia mo ma ye ni na ho ne ye ni te ni enya o mo nchi no a ye keka nsem bi ma wo mo amna onye hwe bigiri se saa di kakra ya makan se minu mienu di tu ye tiri ni e bo ho ban a ebeboa ye minu mienu adwuma obi betini aye obi ye bibi na so mo asika bi se ji adekura wo sentina biska ma o mede bravo na so ji a nipa no nya tumi ni wi a onim obiem mu mientwam na yamfa de onim tonto ano chense e be di ni sika ko nipa no kopa abusa na obedada se to abama me to oba pe wonya hwe ma because nso obepa ni business ntino oye ti mebru we ni no makakra eno nso entimi mu oman nti ya ka so oman panyin no ana amanyofo emfese oman no a yansu yentua ho so fugu sele be ya ye nyina no se de obi ntini sisi ni yonko eno be bo ama oman na tia fanto apefra ma minimum ye ni na asudua ye peni kasa ye ka eni na namo a ye tu ni bra ye dren na etu obeka tini de se na no na wo woro ya moye wote bra pa wo de ne fafo ni mo akotene na na onya me kra ene she sabia ebi mo kika se yan face mo self first no ene o man panyin face o man no ene de kasa keke se kasa mo mo kan kasa ni se me no mi ni etu ana mo o man na de amanyofo no gina ma ya kanfo bi so akwati bloni no na asese mra bi ene o de awi wo mo no mu di so ene o ma ba ye o man panyin ni ahemfo ni mpanifo bi na o mo press ye mo bru ene nti se yan so ye tu ya hofo se de bi mu kan na kura bi mu so se ye tu ya hofo ya na kura ese ye tu ya hofo efi se ebiti se bibi da wanim ana ohwene na se wa nkasa wa obi ntina se wo ntia se onso se wala enti anu wo ho ba titro no me de mi brem bi a amanyofo mpanimfo no eni ye ho adwen pa mo fa nhye mutrim because every sense say o mo nam so ade oman ne faso ni ye faso no ye ni hye papa ye nyina bi do na tukwan kwatan kwasi broni mpanimfo no o ni mla wo abro kwasi broni kromo enso de ntomba o mo family papa ni ba because of o mo nkan fre ene kura bi wo amanyosem ba o mo nkan kire ye ene o ya pipi ni ubetinya kan kura pa MP fo no abayi wo amasa akwai o pese ye hye ebenya tumi obi wani simu o woni bia pa o nim no kura no enso na so okape de on peti ni na be sorete za akwai o pese atamfo ho yeto on pese ebenya tumi no e wo ho entiti mamrufo yenso ene kura se yenso this ye fa ye ho adwene na yenso yenfese ye ho nyanyai atro a empenifo ne kan ne bi o mati ye o mu ye adwuma o mu ni hwe ya de boae o mu ni hwe nti atiefo ani ahwefo ne Ghana man papa bia grimbibi pa shoyi ye chensefo adwene bra ni nyina ye ntini to na mo na mo miensesan firi ya kwan bia entenem wa ho na ndise ye tini ye we a wo chia bi obi bebu kwase a woni ada ho a wonjin mu kwase na obi ba mo afi o ma susu se ene mo mienya bibi papa na nkofo ani ate na mo mienya MPP ni NDC ani ahensam ni adesesam a ye detete won ma sabim amanfo krampo nyenso no manom amanfo nya babi po na o mada amanfo nya aduane po na o madi amanfo nya babi ese o mo fa o mo nan no muti no musa enka no mo nya so bie enkato betwa ebini sanem perifo ebre ene kasa ya trama nke ha bebudu on ma ya se kasa ebini se opanyi ne hwe krambo nanye na bake ene maba woni mlancho mu ka wazene bake waza mu krambo ya mu sire mebunu samo mu de o ma ne yeko eye waba ahari ya wonsa tese oba na ha wabasa
uba sa che papa che enso so uba ni nyina ya buka sa na se no wo sombode a no wasum kwadu ene sei ye ntie ni mpanifo bu be enne no bi mutumi se we nko an ye pe ediane we bi we nko an ti aka ne yantum o kire bi no boa odansini atu atene no etimi san beboa ene nti no we no a wo to twene ye no wo kire bi na bode ni ho na kwadu na beboa ene mbe no ma bi a ekekan ka ho a ye kasa ya se no ebi ti se obi timi bu bebi se yasuma obanyansani no aka bibi se yasuma we obi so se wode hye anko a anko a wode hye dwane entesa ni nyina egyina ho ma se wo a wo ye de hye no wo na obi comment wo na esa wo sori waka na wo ka sa wode hye anko dwa me me wo no ma betra from a sam nya wode hye na bibi ba hele na me fight class enya me bia Nemo wo ye de hye wo na esa wo kuma mu sai kura me betem kura ho mpanimfo na omani abro nti ma me so menta omoche na me so menye me bia hye eni no ma bebre na yabubu ase no ti kakra nso a betimi aka nso no ajadu ba fonso ana kansa no ahomie amafo adie efiana no Ghana for ne sabe ebebeman ani adesha wo motutu kwa akodo wen na Ghana kokon na kwa na ma sesemu na hoden ni anigye ya modi ti asemu na mutu ho na mo da yewe otumfo nso se tutu otoso ni nso ase modern bo ma santemane Ghana man da obi bia ahwefo ne atiefo nso ase se dwene bebipa so yi obia ebo kontin na otie na ye nyina ye fe to adwekwa e befa so oman na ebetini asesam kakra ma mabunu titiro yetini nya bibi papa etini aye na yakopon teria po no mo de ma yetini abon ban ene bi ni se ye kasafa ene galamse sika yetu ayedi ase yenso ni ye bibie yenso ye koko yetima yensa se ye daniel ni no idiri se ni na nye ye nko na sabi yepe enya manyofo na emo ni na so manyofo ka ho bi na sa no mane panifo titu bi ahihye mu e ma papa ye ma ene sabi emu no bi no mu a sabi agya ma mamra ni amane ase ya sabi sa no mani na eko ndi mesre mabunu kwanya ye nyina ebetini afaso sabi panine se edo bajiwa enfa ho ni atrema obanyansa ni bebu ni ba enkana asem asupancha asem tintintie oninti ekwan be fa so no se mrebi a obeti da uboi gni bilibipa ti shoi ya obeti da se bro bri konfo na se be adofo bia so che na adwen fa Ghana man hu no nananom ye se moma enokra na di ebi ni abrante ya enetwen no Jona ensem bia okikan obi mo se ya tenye bia na tesa wo pa ne kure asane kwa yantu sabi sa ofuna so bi ebe power pempem a wo so den edu papa pempo de anya na wa di huni amanyofo yi panifo bebremwa se no na ma brante no so de yawo kan se ntimu ne enhwe na tene so ye di no so ade a wuntimi nka no bi ka bompa ye man because so be duru so wo koto sa bo bi tuni asan kasa swale ne so kasa swale ya so fini so a de be ba so ebine sekene Japan nsembia na okeka no nsembi won mo okeka no abawom efutuo wom ahodin wom entimuti a mo mfa enipa no personal ne saa mo nhwe sede mo betie na wodi asesa no momti mre ya menimu nyina cheche adwene yesem se mo moboa ye ho ano na nso no enye ntokwa hye wa adwene enye ntokwa shedo betina enye ntokwa obi sisi wa chedo say wo right enye ntokwa na mre bia no mo munyanhwe ne boboa ye ho ano yentimi group yentimi mbobulazin se oman mu penimfo se ekwan ya omode mla no de ye nam so no emboa ma oman no maburu no daati enti omonhwe no omonya sisaye migiri se fa we so a na se minu mi ye de ne kure eye adwuma minu mi no empati bi beba be mo ska se nti dimachi eni na chi tati bi kantra menka se ne mpp ni ye ndisini so otimi fa we so a ebema ye ni ada omo se ya adwuna sesa aba ne kure migiri se ye we ya ebeboa ye ama daachi ye yi eyo etine gina obi a wo fight member buru bia monta na chi
papa mo oboni mo muntanachi se de beya onyankopon tiri ampo nananom eso beti eso frese ampanya de mabrufo ne Ghana fo binum ekeka omo ho fo kwan papa mu ma me hu omo mobo me so onyankopon tiri ampo nanamo so omo mwa Ghana omo mwa bibiman ne etimi fa ntuma pefa ne etimi ye huntu na koro ye ne wodo ya teto ne wo ho aye nanam de tiri omo ayira no ensamra me sero bibia etifo ne afefo me damu nyina mo